بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله العلي الكبير المنفرد بالخلق والتدبير والتقدير الذي أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله، فنعم المولى ربنا ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير المنير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد والمصير وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واذكروا أيام الله لعلكم تتذكرون، واذكروا أيام الله من نصره أولياءه لعلكم تشكرون، واذكروا أيام الله بخذلان أعدائه لعلكم تتقون، واذكروا أيام الله إذا نزل للقضاء بين عباده فقضى بينهم بفضله وعدله لعلكم توقنون. إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة هو نصر للحق وذلة للباطل وأخذ للمتكبر ونعمة على المؤمنين إلى قيام الساعة. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. يا عبد الله، اجعل بربك كل عزك يستقر ويسقط، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. من اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على حسبه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا اختل ولا قل ولا ذل ولا مل. عباد الله، ثلاث كلمات في القرآن ثلاث من المتكبرين قالوها، وكل واحد من الثلاثة قال كلمته على سبيل الكبرياء والغرور، فكان مصيره مظلما وضيقا وكان عاقبته خسرا. من هم الثلاثة المذكورين وما هي الكلمات الثلاثة التي قالوها؟ أما الثلاثة فإبليس لعنة الله عليه، وفرعون عدو الله، وقارون. والكلمات الثلاث: أما إبليس فقال أنا خير منه. كلمة أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أما كلمة فرعون قال لي أليس لي ملك مصر. وكلمة لي من كلمات المتكبرين.
أما الكلمة الثالثة لقارون الذي قال عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي. وقد قال تعالى يا عباد الله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما أدخلته النار. عباد الله، وقال تعالى في حديث في شان التكبر إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يكن مصرا على معصيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. نعوذ بالله من الكبر يا عباد الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه وأبيه والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه أو كما قال. أما المسلم ما لو تلقى لك ولما لك بركة لك الشريعة كفوت تيجي ستي فلو تلقى المسامي كاندا كان كأدم الدين أما تنو كما كاندا كان كإسلامي أما تنو مسامي كاندا كما كاندا لك بجمع بين جمع نفانا بركة كاندا كل بما على كوكاني. مثل الشيخ فلك محمد صلى الله عليه وسلم على كجون على كرادين أماني على وتلفين على كأنما نكسي جري محمد باكا أنا كسبر مونا كسباو أني مو تقول على كرا كسبت لين كوفو كتاكي ما جودو سكو نما جري أم بك على كوكاني وتملين تفعلين سرني كداما كأكلن سنيجون على كوكاني على يسرني ame alfa wati be bala israni de kawa kes na maka na kolo jugolo ko kan ale le bambo dunya bambo kiyama anya la nyin ngam ta kunya kele fo ala israni ka kasaba da ma mawdu kono ala karaka sabalo be nan nana ala kara ko fe fo ba me wati jambo ba wal al khalifatu khamis islamu ka khalifa turuna bela jelen ba don khalifayatana nandema Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali. Mais Umar bin Abdulaziz nana wati ja ma ka kilen ko son o ya toro ko khalifa duruna ala na ka kilen ko son al mikando Allah hormal ala ko ganye alakin kala titi kala akin kala masaya ka wati la islamo ka khalifa akun dali mama du kolo sanman bay kama sura sala kam o kolon ka place la ma ka trafa na sabia ko la figere de la akalon ba do jini ka bla kerefe o lon ba ni ayo bla kerefe kayre kalfoma ako ni ya yero wati be filla wala man ko do ka min mandi alai ile la ni baram dala mani ibe tan kolima ibe manan kolimati an yigi iba fo ittaqillah ya Umar fa innaka satamut sa ala nya ya ile Umaru kama so ibena sa ala Israel John Fenfe ni mena John Fenfe ni kuma ka funya ikan ka sram ikan ki jogo kolon toy ali ka famya da mala ko kanye ka kuma famya da mala ko kanye ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dondola anaka sabo sigilendo yahudia grupu mogo do nana kana ala karamani nyogome doy nyogome ni kafari na fo wulu nyogome ni kafari ina fo jara o desele bala to bela direna na yimna na ni tan abi gun wala abi ki o nana di ala karam Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam a ko to yin nyogome na ko parce que ante to ga fo so la ala mna to te ala karam nyogome mna ka nyogome la si nyogome ka kuma kan do fo nyome pro o fora minge nyome sumana amati me tresa baka nyome de sala o yala kara Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam yamu le fo nyome nyana fakelati ala kara ko nya fayde ittaqillaha fi ahlika fa innaka satamut sa ala nyere nyome ala Israel sa kamani ituyi kama so ibena satundola o kuma kan kala sawye nyɔgɔmɛ de tilenna kaba ka nyɔgɔmɛ de suma a ma tɛmɛ tile ka hami kɔsɔn nyɔgɔmɛ de sala
o ala isranya anga no hakli to wati be kala isranya da mala ko de kanye ala ka mo man bado be adaw muso fatula adaw muso man fatula mi ga no tala kata do kabru kono mo ko se ko la kana sokono ale kelen to la kabule kama so ni kam mo be tagala sutra yorola bela gelen de ko se ko mais akadi mu ye kere kere boma ale be to doni kabru kono ale to la kabru lo lay sisi commencer ka bo kabru kono ka sisi bo kabru sisi be bola kabru kono ero kabru sisi no bola kono te sani jiede atesa ni pompier ale re tuwa be miri ama tuwa fosa na kana bamso ni ga ya bamso ando muso ti me bara juma ke kama so ni sisi boto ya kabru kono ako ndo muso yi ido muso ti be san alanye ako me seli katimi ako me sun katimi na kunte san alanye asinyo kan kama so ako ma klima det porti d'affect sinyo de kuma mun fola o retumi mun kala ko kala kaleli ko walen sen ndala kalen sen dambe ma ala ko kanye tantalen sen jo ala ko kanye o ko so len sen kuma amba fa wati de dambe kalen sen jo ala ko de kanye anga di kutuba silme mun kan al hadith al yawm an al mutakabbirin ila bunyalaw ila bunye kuma de bitakuma yi ila ta kuma ka bu fuka ma danke almi kan be kere ma ci balo ala ko gagné amal maslama ya ye jogo na son fala be adama dina jogo do be khulqul muktasab wa khulqul fitri jogo do be an ko tomo dina tegen kono me jogo do be adama de be wodo lay haliye te wodo na ayren doron ni ika adama de yare la jogo fala be adama dina jogo do be ibno tomo halina fro kanu muktasab hali warba kanu muktasab hali warba kanu amoto mo diyan kono yani na fo kanu amoto mo diyan kono ya me kanu do be yire kun kanu adama de mo wono yidi yire kun kanu o de yire kunya be adama de bela o yo wote yire boye temina foni ni ka sama ka boye alli kan ke sobiye kan be kisika o yire kunya maka bona ala ko kanye yire kunya kuma kan ka force la mo ya wati biye mo le fo wati be ni de kelela ni mo be kelela ito tinto ibena kele kele to ne to don ibena kelele be ni to ne to don o kele ko ni ya de gangilala mo ni be ta kelela iju fama iga ko jatimne approximativement iga da imaginer njuni dabal min ba fe marfa model ma fa mo calculer ko don même pere ka nyebe ele ni se dra be nona ele ni be nona ite sentana nyadon ite ni fana nyeto don iga ki ne kala ka mi muila to don ko sabu ko so yere bonya e penye samaka ka nyeni ka don ka banka kele to nyeni ka boyi ide boya ko nya ko to mi jogo fla de adama jogo do be ima o kala die ko ya mo ko le bala yaro mo ko nte mi ta wori ba fe kama so wo ba nyeni ki ni ayi bila diɲɛ kɔnɔ o tɛ o kɔni bɔla la mɛ i la dumuni n'ale tun n'i la kɔlɔsi tuma dɔ i tun bɛ sa o ko ma la kosɔn kanu bɛ na mɛ i yɛrɛ kun kanu o tɛ tɔmɔ diɲɛ kɔnɔ bɔgɔ bɛ na n'o ye o yɛrɛ kun kanu k'i yɛrɛ kisi a ma o gɛrɛw ye o yɛrɛ bonya bɛ adamaden bɛɛ la mɛ i t'a o de bɔ yɛlɛ mɔgɔ fɛ i ka ala bisa la ma o kɔfɛ ala kana ko sallallahu alaihi wa sallam لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر مغتدو الجنة كنو ناس ركو يبوني مسيكا لازرتي بيسومونا كسو دوبان بلا البكا أبوانا على قول كاني كي يبونا بوان بلا جلين على قول كاني يبوني فنا يتندو أمسيكا فو على كنت فو من كلا سانغول نوكو كنونا ودي يبوني ala ko mi kala do ko ko ta de hadi sanwala ala e tani ke wati ni iblisa yele bunya la ka yele moyen ni ke ala ko tala kam na ala ko tala ya ya ko ka ya magi ke anda mai akonta ke ako keni yele bunya ni o yele bunya ala ko tala ko el kibriya o ridai yele bunya ni ala ka bilifinu mo ni kan ga bifi sama kibata ka bone kan ka dayire kan mi to nga ki harma ko ala kan kisoma yele bonye fana nan ko malake
hereta nyini srafe tamaso jahanama srato mais ni ma ira bonya boila amese ka fongi ga bato temine ika sali temine ika sun temine ika jaga temine ika heji temine hadika singi tugu temine mugo sala kana ko sallallahu alaihi wasallam hadisa kulisi le kono no ala ka kuma kan nete mo ka selimna foni mo mi ka seli kan ira maji ila ko ngira ko ila kese ira maji ke wala yastaqil ala khalqi amat nike aman adama dawtun amat dafutun ama ila kisa adama dafuma wala yapit mawsulna ala ma'siyati ila ko ila keso abada qala kutatu ala kota minara kala payo toy atasa ko toy o ko sa ira bonye akanga nyanyini akanga kale tumna albi ka fa yadam ala ko gay na jala Allah taala kutuban la bawati la parce que ni bana fo mo bay ni ma bana fla fana jira mo wala iga mo wotono kutuban la bawati la amena na kana yere bonya yere fla o fana do fa mo bay ala ni ala ka sabo ka param no sike ka fa yadam be ala ko gay ala ka sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum aw dola kelen tana kelli men yamboy aw dola kelen kalli men tana sabati akalli men tana dafa foni muhammadu kadiya awiye kateme abam so na faka ne ka ni muhammadu ka dia awiye kateme adama dem bela gelika ne ka li men kana dia ne kana dia awiye kateme hali ayire kunka mo mi na ka boyere bolo na ka dia ire ye aba fo ko ne ya kuma yana wale islam ya ku yi bato de amma fa ko ngai yere fere ke la bato kama fa yere bone ko son ale ke se ka yere mati kala o tala ka makan la bato ni kala fa makan la bato o sa ko son anga di ku ba kare kare ka ke yere bone kuma ka yere bone bon bela jina ala ko de kanye al kono ala ye mo sabah alaki kafiri bele sabah alaki kuma fo kono olu mo wasaba kono a folo anyo folo no shitana yi kuma kan kele ni fo no kuma kan le kono ako ana ne fo ba chama mbe a chama yi sitara bade ne ayake nela asaka yake nela niteke nela ne fo ba chama mbe uyu hakili shitara ko ana khairun minhu ne ka sanai ala ye yamara fika sunu be adamai ele ko ne ka sane khalaqtani min nar ika ne da ka botala wa khalaqtahu min tin ika adama da ka bola ale nyana sa tasuma ka sa boy janiya sege ja tasuma le man be bola le ale ka donya fa me da ala ko ganye al sama haye mo chama me ulu be flama fa e tendo e mo ni ma se ka ala soro fe wora kono ite se ka ala don mo ka ala soro fe no le kono ba ma so ala te ye aforo fo ala ka bara mo do bolo kan na ko aye ni mbato ala le ko ko aye ni mbato jai ba soro ni hin fo ala ko ni ala ne be soro kono yi mo be ko fo lu ka ala ye ka ala bato ite se ka ala ka ala bato me ni ka ala mo kanu ni ka ala se jo kanu ifele ba ala soro yi o ka jam mo wa ni ba fa ka islamai ni ba fa ka fo kile la ilaha illa allah fo bai ni mi sori ke nyashi al kabala ni kembe bo ni bikini simana ni mi nyamuru ama ikala fo ela al kaba de alaiwa al kaba ta alai me ala ta ya maria o be so al kaba ta bonye ko so o so ko so ne fo ba ta mande olu se tona la bato bawo aka ne foli ko so aka yere bonye kuma kan ni na ya fo ne kapsa ne o ka so ka makosa o so ko so o yere bonye ni ko bo ambela gele na ala ko ganye ama fana ni shetan firaun nabi musa shira kana firaun de ma ale ka kafira jugala ka tuni kafir chama kan do ko ko aye ala yere ta kala le kan kwale yere ala di amaka ma jala me bi fola mako be mina di kono ako alaysa li mulku misra
misra du ko bay misra jamana ko bay o ma sa benni de bolo yalo dalaw talaka herani kalfaima ibi wasona ki bolo malama o ko so probati ko afama sisam mo ni seme ikan na fulula ibi nyani pamar tama so iki seme fefina alaw talaka ye ikata ko suma alama alaw chembolo ni seme adama dina ibi nyani ni seme na fulula ibi nyani ni seme illa bila ibi nyani mais ni seme alala ibi wasa kambeke ka seme alala aljala ko de kani mo ko sabana o de qaruna kuye nabi Musa ka kila ala kun keme kan nafuro chaman kalfam nafuro chala bolmige aye abana ka jaga bo otara abana ka ala ka baraka otara me abana kama ka nafuro inta kaslama aklenai ka nabi Musa ka dine klenai ka mo sara ko ta Musa noni o kuma na afa nige akon nafuro ni nyasoro ni ne ka plani inama utitu ala ilmin indi adama je ni na folo soro haniye den soro haniye loni soro haniye fala soro ama fa wati de la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ila matte se mo sibulu halin nyatu ka yele ni saya ka sa adama de ma ibalo jaki nyada tu ka nyayele ni ja fa de moke ala ke ka nyatu ni yele no ya adama de chomi halita don ko kale ke ni fanga ila ke la ko nyabe tu ni yade tena kano kadagi la kun kadagi le kwanza kun ita do ko ni fanga ti la ko se la dai kun tena la kano ya me yebe na fo so ka ke fe batie a ko ne ka kia le kala so wiye ni na fo le so me mai ni le ka tuni mai na ka tini لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. الإسلام ما كبوكاتنا. أبدا ما تين بيننا. أبدا ما بيننا. مني ما بيننا. إلى ما دون كفن بيننا. اللي كافم يدم على بوكاني. أيها جل كرام محمد يا صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كمبي. سيدنا بكر سيد كمبي. سباب كمبي. ako nene Muhammadu ma diaye katni kan na frokan nene Muhammadu ma diaye katni kan donkan nene Muhammadu ma diaye katni fembela gele kan ikali mena pe dafa ko katni halire kukan a Umar Musa ikon ka dinye katni fembe kan me yire kun e man dinye katni yire kun kale adama de bebeti adama de bebeti skama bebeti na fala ko wuri kan boy ale amamso be sanfɛ yan n'a fɔra ko min ye gɛrɛ ka safa bila ka pousse mɔgɔ wɛrɛ ka sigi i pousse mɔgɔw ka sigi walima taa ɲɛfɛ a bɛ juru kan bila karamɔgɔkɛ mɔgɔ min yɛrɛ taara ka ale yɛrɛ bɛ ɲiga yɛrɛ la ka sɔrɔ ale taara ko kɔnɔ kɔnɔ idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات alako kɔnɔ kɔnɔ n'a fɔra i ye pousse ka bɔ sigiyɔrɔ la i pousse ka bɔ yen a ko ala yɛrɛ k'u ma nin ye ala ka kumakan ye kɔnɔ kɔnɔ ala bɛ ka k'an fulakɛ ko n'a fɔra i ye k'i ye pousse sigiyɔrɔ la k'ale mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi k'i pousse ala bɛ na pousseli kɛ i ye. tuma dɔ gɛlɛya gbɛlɛya b'i kan tuma dɔ mɔgɔ yɛrɛ dusukun tɛ se ka i kanu mɔgɔw dusukun kɔrɔlen bɛ i kan mɛ n'i pusela ka bɔ yen gɛlɛya fana bɛ puse ka wasa i ye yasahu Allahu lakum n'a fɔra k'i ye puse i k'i tɛ puse k'i ye gɛrɛ k'i tɛ gɛrɛ foyi tɛ ni yɛrɛ bonya tɛ hali ka yɛrɛ bonya bɔ an na ala k'o de k'an ye mɛ a ɲini b'an fɛ sisan an bɛɛ lajɛlen ka Umaru ladege. ani ni mesema befe beka Umaru la tege ni yɔrɔ in na Umaru ko ne ka silamɛya tɛ dafa ne ka limaniya tɛ dafa hali n'a sɔrɔ ko n kan tigɛ n bɛ n kan tigɛ a ma fɔ i k'i kan tigɛ koyi a fɔra de k'i ka ala kɛra kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan a ko wa a banna
kamera pilasa ne Muhammadu kanu katira kunta sama kana ko leke dondora ala ka mon man bado be dondora yaro ni no be na islam kan ala ka ya kira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa ni yala ka makai parce que islam sirimbe ala ka kanu de kan asirimbe ala ka la bato na kala degi de kan kala ka ma ko la degi kala bato na ko la ko kontrol ila ke Umar ko jirana abaka sifra ko jirana sena baka siki mamna no na ka foye ko Muhammadu mi ikeme ka ke teriye ni dare mbala ko ya bekebi akokale kala samolola otala ko ta Jerusalem ame kala wo ke wala makala sabaka misika no meta ka ta dugumina ko yo ke ta ka sobola sutlangela sena baka siko di awan qad qala ya abak ya Muhammad ya fo ako Muhammad ya fo ako no Muhammad fo awan qad qala ya Muhammad ya fo ako Muhammad ya fo wa in kana qad qala faqad sadaq nazo ko Muhammad ya fo akatiene fo sebe tienu Muhammad ka siga na fara ko ala ko udkhulu fi silmi skafa alika fa nyata ala ko kanyi o kuma na sana fara man kana yu'minu billah mo ni dimen be alama wal yawmil akhir ani kema jodo ki ka duna boni duna na kana ji ka mo ka sokono akoma sala ka duna boni ni duna ke be na abe wuri ka to ka duna ke kumbe bokoma le ka ndriye ka no fara grina ka duna ke fara boni ka tama le ka boni le ka le o kala mi ngasa don dora sila ayindiri ala ka kuma kan do ma kono wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ismi wal-'udwan ay ñoo deme ko ñu man takalila akala ñoo deme ko ñu takalila ayaye o be wulla ka do na ce ko ñu mige do na ce yadala bo yada sa yara mi dura do na ce la o lu de ka yara do na ce la u ga do na ce deme ka ga yada moy o fana ka jurmu so kama so yere bonyala ni ya deme ka yere bonya ke ifna ka dosoro jurmuna ako kala do ma ko ni kala ni ka mo chaka na bi mo sikana wuri ka kumbe ama laje yala mba bo na minge aba do ngabe kala ala de kama wala ma be kala yere kun kama na so yere bonya ni mbala o be na bwala no fana tala abili se mo sena lo na chenda na minge e mo wote le be ka wuri ka joke kumbe asela bonda la ko mo sima wuri aye samara basi nyongara mo sima kwa nona amara fa ka nyeble ak hakila sa peut-être male manga mede aye tegale fo mo sima wuli atamana na ka samare kana sekara mo chake kisi mo sima wuli ka kumbe yere boye mi kumala aye malu atama ka mo chaka ma ama wuli ki fo mi ga ma jaye de ko ma jaye de iba fanga wuli ki kumbe ina fa be wuli ka la kumbe chomi o fola mi ge karamoche hakli soro aya don jaire bunye ba ni lani kaloge mi ka sasa aye seyna Umar lati seyna Umar yemi ke ne seyna Umar yele mana yoro ngelena o le ni be sa fe bi o ni ba be fe bi ako karamoke ma ne tubila ne nana kana islam ya kura ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ngasla ya kura كما سرقتم فتوك لني بويخي وبنا قونا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères et sœurs en islam, nous le Seigneur, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons et témoignons qu'il n'y a de divinité qu'Allah, témoignant que Mohammed bin Abdullah est son serviteur et son messager. Nous demandons à Allah que nous serons tous ici parmi les gens purs, Inch'Allah. La piété qui consiste à appliquer tout ce que Dieu nous a conseillé et éviter et détester et dédaigner tout ce que Dieu nous a déconseillé. Que Dieu fasse que nous serons tous ici parmi les gens purs, Inch'Allah. Nous allons parler un peu de la piété. Nous avions dit que la piété, nous devons la répéter chaque fois et à chaque instant.
Il y avait un grand érudit qu'on appelle Omar ibn Abdelaziz qui disait, il avait un conseiller, il lui a dit, cher conseiller, chaque fois que tu me verras en train de faire quelque chose d'illicite, d'illégal, je t'ordonne, je t'autorise de me tenir parmi le corps comme ça et me dire, crains Allah parce que tu vas mourir. C'est comme ça, tout bon seigneur recommande à son conseiller. Dès que tu me verras détourner, prends mon col et dis-moi, crains Allah parce que tu vas mourir. Et cette parole suffit à transformer tout homme qui est croyant en Allah. On le répète chaque fois, que Dieu fasse que nous ayons, Inch'Allah, les bénéfices de cette parole-là. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était assis avec ses sahaba. Il y a un groupe de personnes qui est arrivé avec un chameau qui était vraiment atroce de comportement. Il se comportait tellement comme un chien. Un chameau qui se comportait comme un chien. Il mordait à tout bout de chemin, il tapait à tout bout de chemin, le chameau tapait. Alors les gens sont venus se plaindre au prophète en lui disant, voici ce chameau-là, il faut trouver la solution parce que là, il cogne tout le monde et il grogne partout. Alors le prophète l'a attrapé, il a dit quelques mots à son oreille. Le prophète a dit quelques mots à l'oreille du chameau. 3 jours après, ils ont remarqué le chameau devenir triste. Depuis ce moment-là, marcher la tête en bas, jusqu'à ce que 3 jours après, mort s'ensuit. Alors, ils ont posé la question au prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu as dit à ce chameau-là? Qu'est-ce que tu as dit à cette bête-là? Le prophète dit, je l'ai seulement dit à son oreille, Ittaqillaha fi ahlik, fa innaka satamut. Crains Allah dans ton comportement avec tes propriétaires, parce que tu vas mourir. Et quand tu meurs, tu vas rendre compte à Allah. Alors, le chameau, c'est ça qui a marqué le chameau. C'est ce qui doit nous marquer tous. Et on ne te demande pas de changer demain. On te demande de changer immédiatement. Que Dieu donne la compréhension, Inch'Allah. Nous avons dit que le sermon d'aujourd'hui, nous parlions de l'orgueil. L'orgueil, peut-être que ce n'est pas le mot qui peut l'expliquer comme je le veux. Parce que Al-Kibriya est Takabbur. L'orgueil, se considérer comme quelqu'un d'inégal. C'est un élément qui devait être abordé par tout musulman à tout instant. Le premier péché qui a été posé, non seulement sur la terre, mais même dans l'au-delà, c'était l'orgueil. Satan, quand Dieu lui a dit de se prosterner, il a dit, moi, je suis mieux que lui. Cet autre moi-là, c'est ça qui habite tout le monde. Et le Coran nous a dit, Inna allazina istakbaru bi ayatina la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ceux qui s'enorgueillent au devant de mes versets, au devant de mes signes, ceux qui ne s'humilient pas au devant de mes versets, au devant de mes signes, n'entreront jamais au paradis. Si un chameau plein le dos ne peut pas pénétrer dans le chat d'une aiguille. Et le prophète a dit, la yadkhulul jannata, il n'entrera pas au paradis quelqu'un qui a une petite parcelle, une infime parcelle d'orgueil dans son cœur. Vous voyez à quel point il est important d'aborder ce sujet-là. Autant donné que chacun de nous, il n'y a personne parmi les humains qui n'a pas en lui cette parcelle d'orgueil. Je disais tantôt, même nos mamans au-delà de la mosquée, ceux qui sont assis en haut là, quand on leur demande de pousser, même les hommes ici, quand on leur demande de faire place, ils refusent de faire place parce que l'orgueil habite le cœur des gens. Il y a 2 péchés de comportement dans la vie de l'être humain. Des comportements qu'on a acquis dans le courant de la journée. Nous avons acquis même l'amour de notre maman. Nous avons acquis l'amour de notre papa. On a acquis l'amour de toutes choses sur cette terre. Mais il y a des éléments qu'on est venu avec. Il y a des éléments naturels en l'homme. Ça fait partie de l'orgueil. L'orgueil là, l'être humain est venu, est né avec, il est créé avec. C'est pour cette raison, c'est difficile et chacun de nous doit faire le combat de se purifier pour enlever cela. Parce que Dieu nous a dit, vous n'entrerez pas au paradis tant qu'il y a cet orgueil là en vous. C'est pour cette raison, c'est très important
de signifier cela. Parce que si vous le faites, vous devenez comme un frère de Satan. Parce que c'est lui le premier à poser cet orgueil-là. Il a dit, je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu as créé Adam de terre. Que Dieu nous donne la compréhension, Inch'Allah. Que Dieu fasse que nous arrivions à enlever en nous cet orgueil-là. Le Coran nous a dit, il est sauvé celui qui s'est nettoyé, celui qui s'est purifié. Celui qui a enlevé en lui cette sale besogne d'orgueil qui est en nous. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Dans le Coran, il est cité 3 exemples. 3 personnes qui se sont enorgueillies au devant de Allah. Le premier, nous l'avons cité, c'est Satan. Il a dit moi. Ceux qui disent moi sont les frères de Satan. La deuxième personne, c'est Pharaon. Pharaon, c'est quelqu'un qui s'est vraiment enorgueilli devant Allah. Il a même dit qu'il est le créateur aussi, qu'il est un Dieu sur cette terre. Et il a dit Alaysa li mulku Misra. Cette grande royauté qui est l'Égypte, elle m'appartient. Elle m'appartient. Il tenait à ça en disant c'est pour moi. C'est pour cette raison, tous ceux qui se confient, tous ceux qui se fient à tout ce qu'ils ont possédé, en oubliant Allah, cela, qu'ils fassent attention de ne pas imiter Pharaon. Parce que le châtiment de Pharaon, c'est l'enfer. La troisième personne, c'était Qaroun. Qaroun, c'était quelqu'un aussi qui était très riche dans le temps de Moïse. Non seulement il a refusé d'obtempérer, d'aider les musulmans et les croyants dans leurs tâches, mais il a employé sa richesse pour attaquer Moïse et ses frères. Alors sa parole, il a dit, Dieu m'a donné cette richesse-là par une connaissance-là qui provient de moi. La connaissance et le savoir avec laquelle je me suis débattu. Il y a beaucoup parmi nous qui disent, quand vous voyez un pauvre, il ne veut pas se mouvoir. Quand vous voyez quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'a pas le moyen, mais il ne veut pas bouger. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Alors que c'est Dieu qui donne. Que Dieu donne la compréhension, Inch'Allah. Nous avons dit qu'il ne peut pas donner, il ne faut pas citer les maladies et les maux sans donner de remèdes. Les remèdes ici, dans le Coran et dans tout l'enseignement islamique. Tashabbahu bil qirami. Fa'ina tashabbaha bil qirami là-bas. Imitez les devanciers. Imitez les devanciers. Ce n'est pas les devanciers avant nous, mais les devanciers dans la foi. Sayyidina Omar, c'est quelqu'un. Le prophète lui a posé la question un jour en disant, est-ce que tu as vraiment la foi? Parce que la foi ne pourra jamais être parfaite que tu le préfères à toi-même. Vous savez, préférer quelqu'un à soi, ça ne peut se faire qu'à cause de Allah. Mais préférer quelqu'un à soi, c'est vraiment un grand combat et un grand combat qui est demandé à tout croyant et tout musulman. Quand tu n'as pas marché sur ton orgueil, tu ne peux jamais le faire. Omar a dit, moi je t'aime plus que tout, mais je ne t'aime pas plus que moi-même. Il était honnête avec lui-même. Alors le prophète a dit, ta foi n'est pas parfaite. Là il y a Omar. Quelques instants seulement, en moins d'une minute, c'est ce qui est demandé à tout un chacun aujourd'hui, de faire le bon. Il a dit, à partir de maintenant là, j'ai choisi, je t'aime et je te préfère plus que ma propre personne. Nous avons cité un dernier élément, nous n'avons plus le temps de continuer le sermon. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, votre foi ne pourra jamais être parfaite si vous n'honorez pas votre étranger et votre hôte. Il y a un grand érudit qui a reçu un hôte et un étranger qui est venu chez lui à la maison, qui est un érudit comme lui. Il a reçu l'érudit à la maison, il lui a fait tous les honneurs. Il a respecté et honoré l'étranger. Quand l'étranger entrait, il se levait pour accueillir l'étranger par respect. Lui et ses compagnons et ses frères et ses élèves. Voici qu'il a remarqué que l'orgueil qu'il était en train de faire pénétrer dans l'étranger était mauvais. Parce que dans le Coran, Dieu a dit Ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Voilà ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Entraidez-vous dans la piété et les bons œuvres. Ne vous entraidez pas à faire le mal. Quand vous vous levez pour ce monsieur-là,
il est heureux, il est fier, parce qu'il a l'impression qu'il est mieux que vous. Mais si vous vous asseyez et que vous voyez qu'il a changé de visage, il a commencé à s'attrister, c'est que vraiment, vous ne devez pas vous lever pour lui. Levez-vous pour quelqu'un, que si vous vous levez pour lui, vous ne vous levez pas pour lui, c'est égal pour lui-même. Alors, il a dit à ses élèves, ne nous levons pas pour l'accueillir, asseyons-nous et remarquons comment est-ce qu'il va agir. Et quand il a commencé à entrer par la porte, il a tapé les mains, personne ne s'est levé. Il a commencé à faire le pas, personne ne s'est levé. Il est arrivé au niveau du cheikh et ses élèves, il s'est assis, tout à fait rougi. Alors le cheikh lui a posé la question, tu n'es pas content parce qu'on ne s'est pas levé pour toi. Il dit, évidemment, je ne suis pas content. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Alors le cheikh lui a dit, tu aurais voulu qu'on se lève pour toi, comme on se lève pour Allah. Il a compris alors que c'est une erreur qu'il avait faite. Il a fait le pas de Omar. À cet instant si précis, il a fait le pas de Omar. Mais dans le Coran, il y a certaines personnes parmi nous, quand on leur dit de se rabaisser, ils ont qila lahum la ilaha illallah, hum yastakbirun. Quand on leur dit rabaissez-vous, ils s'enorgueillent encore plus. Satan, on lui a demandé de se prosterner pour Adam, il a refusé. Il y en a même qui nous dit, si tu veux que Dieu te pardonne, va te prosterner pour la tombe d'Adam. Il a dit, je ne suis pas prosterné pour son vivant, je ne me prosternerai pas pour sa tombe. Mais si jamais il avait pu faire le pas d'aller se prosterner pour la tombe d'Adam, Dieu allait le pardonner, le mettre dans le paradis. Malheureusement, il y en a parmi nous des gens qui ne peuvent pas faire ce pas de Omar. Ils ne peuvent pas faire ce pas de Abu Bakr Siddiq. Nous demandons à Allah que Dieu mette dans nos cœurs cette piété-là. Cette piété qui est capable de nous faire faire ce pont-là. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah wa aqimis salat.